Kepada para pendengar podcast pada hari ini, selamat menyaksikan dan mendengarkan kabar berita dari kelompok The Fantastic Five yang akan membagi informasi kepada Anda semua. Bersama teman-teman saya, Syafanisa Aulia, Aliazar Harwandi Putri, dan saya sendiri, Rosta Dewi sebagai host. Kepada Syafanisa Aulia dan Aliazar Harwandi Putri dipersilakan untuk membagi informasi berita tentang diskriminasi agama. Baik, terima kasih Saudari Rosita. Saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu diskriminasi. Karena belakangan ini kita sering mendengar kasus-kasus diskriminasi. Diskriminasi adalah perbuatan atau sikap membeda-bedakan perlakuan tidak adil, merendahkan atau melecehkan suatu kelompok karena merasa kelompoknya superior dan kelompok lain adalah inferior, merusak atau menghancurkan sistem, tatanan budaya atau kepercayaan kaum yang berbeda. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pembedaan manusia atas dasar agama, suku, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik yang berakibatkan pengutangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Sedangkan pengertian diskriminasi menurut Theodorsson dan Theodorsson adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas seperti berdasarkan ras, suku bangsa, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Salah satu contoh diskriminasi yaitu fenomena kekerasan beragama yang kerap kali terjadi. Bahkan dikutip dari riset Nathanael Gratia Sumakitoyo, Universitas of Notre Dame, diskriminasi dalam beragama di Indonesia salah satu yang tertinggi di dunia Islam. Berikut rangkuman kasus-kasus diskriminasi agama di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, kekerasan beragama pun kerap terjadi di berbagai belahan dunia, seperti Myanmar, Korea Selatan, Amerika Serikat, Cina, bahkan di Eropa. Berikut kasus-kasus diskriminasi dunia yang telah kami rangkum. Chocolates is typically closed on Mondays, but today you'll find the lights on for customers excited to see what's inside. A lot of people get transported back by a smell or a sight or a sound of their childhood, and that's what we had hoped to go back to a time when it wasn't so hard. Among the antiques and sweets sits Swanson, waiting to greet everyone who comes through the door with smiles and warmth, but she says it isn't always reciprocated. I pop up over the counter and I say, "Hi there," and they look at me kind of blankly, and then they just turn around and leave. A sign hanging in the front window reads, "Veteran-owned business." Swanson proudly calling herself a United States Army veteran. But unfortunately, the customers fixated on something else instead, her head covering and Islamic beliefs.
I think it's critically important that anybody, no matter what their racial identity, sexual identity, any ways in which they live outside the margins, can be successful in this community if they put in the work. One of Swanson's former professors, Tracy Robertson, invited others to join her at Sapphire Moon Chocolates, including Pastor Connie Weiss. It basically just said, can I take a picture? I'll post it if you're okay with that, and I'll just encourage some of my friends to come to the shop. I didn't really know what happened with the post. I just know there was a post. We took a pretty picture by the tree. That's all I know. The post went viral overnight, getting nearly 4,000 shares and nearly 3,000 reactions in a matter of days. That just, for me, validated everything that I thought, that people really are innately good. Swanson hopes to donate profits from her store to help support the elderly, disabled, working class poor, and veterans in the community. This store has a mission and a purpose, and it's not just about selling chocolate. It's about meeting the needs of people. Hal ini tentu saja menyebabkan masyarakat menjadi permisif terhadap berbagai aksi yang mengatasnamakan agama. Dan sangat disayangkan, pemerintah sering sekali menganggap bahwa kekerasan beragama adalah hal yang normal. Padahal, kekerasan beragama dapat mengakibatkan bahaya yang besar seperti disintegrasi bangsa. Menyikapi permasalahan diskriminasi agama, kita harus bisa menepis dan menghilangkan diskriminasi dari kehidupan bermasyarakat agar tidak terjadi disintegrasi bangsa yang tentu saja tidak kita inginkan. Maka sebaiknya rasa persaudaraan setanah air harus ditanamkan dalam diri masing-masing.